नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुच्ची विधि विधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु आज भिडटे जाना रामचरित मानसर केतक शक्तिशाली तथा महाप्रभावशाली सिद्ध चौपाई जहाँकि गोटे गोटे सिद्ध महामंत्र। यही चौपाई को जेकोसी परिस्थिति जेकोसी समस्या को दूर करने ये मंत्र रूपी चौपाई को पाठ कर समस्त समस्या को निमिषक मध्य दूर करें। यही मंत्र रूपक चौपाई प्रत्येक पुरुष बा महिला निश्चय लाभदायक हो। आज ये अध्याय जो चौपाई सम्बन्ध जाना या रोगनाशक धन प्राप्ति पुत्र प्राप्ति विद्या प्राप्ति चाकरी शत्रुनाश शीघ्र विवाह पिला दृष्टिदोष दूर कर महाप्रभावशाली तथा शक्तिशाली चौपाई। यही चौपाई को प्रतिदिन पाठ करने द्वारा प्रभु श्रीराम आपणकर ये सब समस्या को क्षणक मध्य दूर कर भिडियोटी के आरंभ करने पूर्व कही रखी कि दर्शक बंधु जदि आपण एपर्यंत भी चैनल को मोर सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु फल मु अपलोड कर समस्त शिक्षणीय वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर और वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। दर्शक बंधु आपण कौन दुस्साध्य रोग पीड़ित अच्छा से जेते बड़ भयंकर रोग होता ना कहीं चौपाई को प्रतिदिन पाठ करने द्वारा प्रभु श्रीराम क्षणक मध्य सबु प्रकार रोगर नाश कर एबे आसतु जानिबा से चौपाई को। दैहिक दैविक भौतिकतापा राम राज का हो ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिकतापा राम राज का हो ही नहीं व्यापा। दर्शक बंधु आपण जदि माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति करने चाहते आपण घोर आर्थिक अनाटन भितर गति करुँच धन संपत्तिर कामना करुँच तेबे यही चौपाई को प्रतिदिन पाठ करतु। जी मिसरिता सागर महु जाही जद्यापिता ही कामना नाही। तीमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए धर्मशील पाही जाही शुभाए। जी मिसरिता सागर महु जाही जद्यापिता ही कामना नाही। तीमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए धर्मशील पाही जाही शुभाए। दर्शक बंधु आपण सबु प्रकार उपाय करी पुत्र संतान टीए प्राप्ति हो पारुना तेबे आपण सबु प्रकार उपाय एथिपाई करिसेंती तेबे एही चौपाई को प्रतिदिन पाठ करंतु निश्चिंत प्रभु श्रीराम को कृपारु पुत्र संतान प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानिबा सेई चौपाई। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। दर्शक बंधु जदि आपण बुद्धि विद्या स्मरण शक्ति वृद्धि करने चाहते माँ सरस्वती को आशीर्वाद चाहते तेबे यही चौपाई को प्रतिदिन पाठ करंतु। गुरु गुह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गुह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚଉପାଇକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱଭରଣ ପୋଷଣ କର ଜୋଇ, ତା କର ନାମ ଭରତ ଯଶ ହୋଇ। ବିଶ୍ୱଭରଣ ପୋଷଣ କର ଜୋଇ, ତା କର ନାମ ଭରତ ଯଶ ହୋଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି ବା କିଛି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ସେହି ପିଲା ପାଖରେ ବସି ଏହି ଚଉପାଇକୁ ତିନି ଥର, 5 ଥର, 7 ଥର ବା 11 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚଉପାଇକୁ। ଶ୍ୟାମ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ତୋଉ ଜୋରି, ନିରଖଇଁ ଛବି ଜନନୀ ତୁନ ତୋରି। ଶ୍ୟାମ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦୋଉ ଜୋରି, ନିରଖଇଁ ଛବି ଜନନୀ ତୁନ ତୋରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଚଉପାଇଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ବିପଦ, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚଉପାଇକୁ। ଦୀନ ଦୟାଲ ବିରିଦୁ ସମ୍ଭାରି, ହରହୁ ନାଥ ମମ ସଙ୍କଟ ଭାରି। ଦୀନ ଦୟାଲ ବିରିଦୁ ସମ୍ଭାରି, ହରହୁ ନାଥ ମମ ସଙ୍କଟ ଭାରି। ହରହୁ ମମ ନାଥ ସଙ୍କଟ ଭାରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚଉପାଇକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅତି ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚଉପାଇ। ତବ ଜନକ ପାଇବ ଶିଷ୍ଟ, ଆୟସୁ ବ୍ୟାହ ସାଜି ସମ୍ବାରିକେ। ମାଣ୍ଡବୀ ସୁତ କିରତି ଉର୍ମିଳା, କୁଆଁରୀ ଲଇ ହଙ୍କାରିକେ। ତବ ଜନକ ପାଇବ ଶିଷ୍ଟ, ଆୟସୁ ବ୍ୟାହ ସାଜି ସମ୍ବାରିକେ। ମାଣ୍ଡବୀ ସୁତ କିରତି ଉର୍ମିଳା, କୁଆଁରୀ ଲଇ ହଙ୍କାରିକେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଚଉପାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଚଉପାଇ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହି ଚଉପାଇକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।